الإخوان نرجو من سماحة الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن المهدار أن يلقي المحاضرة في السيرة النبوية حتى نحب الرسول, نحب الصلاة على النبي أكثر. Nanti saya mohon kepada Habib Abdullah Al-Muhdar ini untuk memberikan sedikit tausiahnya agar kita nanti keluar dari majelis ini semakin senang, semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afwan Habib, la tazid min 15 دقيقة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام المحمود، والذي أمن الأنام ببروز أعظم وأفضل مولود لهذا الوجود، الحبيب الحامد المحمود محمد محبوب رب الوجود الرب الودود صلى الله عليه وآله وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan manusia dengan nabi yang memiliki al-maqamul mahmud, sebaik manusia yang dilahirkan di dunia ini sallallahu alaihi wa alihi wasallam. لو لم يكن في مولد الإمام الديبعي إلا قوله سبحانه وتعالى الكون إشارة وأنت المقصود لكفى، فهو سيرة كاملة ومناقب للحبيب صلى الله عليه وسلم، إذ لولاه ما أبرز الله الوجود، لولاه ما عرفنا صيام ولا صلاة، فهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشفيق بنا أكثر من أنفسنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا ودللتكم عليه، وما من شيء يقربكم من النار إلا وحذرتكم منه، فجزى الله عنا سيدنا ومولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته، فقالوا من جاب هذه الصيغة جزى الله أتعب 70 ملكا 1000 صباح، فينبغي لك أيها المؤمن المحب للنبي محمد أن تكرر هذه الصيغة، فإنها من الصيغ المحبوبة لدى سيد البرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Seandainya di Maulid Tiba yang kita baca tadi tidak ada ungkapan apapun kecuali satu jumlah, al-kaunu isyarah wa antal maqsud. Seluruh jagat raya ini, seluruh alam ini hanyalah isyarah. Maksud utamanya adalah Nabi Muhammad SAW. Seandainya di Tiba tidak ada kata-kata apapun kecuali kata-kata ini, maka sudah cukup. Ini adalah sirah yang sempurna. Tanpa Nabi Muhammad SAW, alam ini tidak akan ada yang wujud sama sekali. Tanpa Nabi Muhammad SAW, tentunya kita tidak akan tahu apa itu puasa, apa itu sholat. Rasulullah SAW adalah orang yang paling sayang, paling cinta kepada kita, mengalahkan sayangnya kita pada diri kita sendiri. Dalam salah satu hadisnya beliau bersabda kurang lebih artinya, tidak ada apapun yang bisa mendekatkan kalian ke surga kecuali aku telah menunjukkannya kepada kalian. Dan tidak ada apapun yang bisa mendekatkan kalian ke neraka kecuali aku telah memberikan peringatan kepada kalian. Maka semoga Allah membalas beliau dengan sebaik-baik balasan yang diberikan kepada anbiya. Sayyidat jazallahu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairu ma jaza jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Ini hendaknya kita sering membacanya, karena kalau kita membaca ini sekali saja maka kita akan menyibukkan 70.000 malaikat untuk mencatat pahalanya, bukan hanya sehari tapi selama 1000 hari. فالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قد بشر أمته بالجنة فقال كلكم في الجنة ما بقى أحد في النار إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من صدقني فقد دخل الجنة ومن كذبني فقد أبى. فما دام شرعه بيننا وسنته تحيا
في بيوتنا وفي مساجدنا في معاهدنا فهو بيننا. فيكم رسول الله. متى يخرج عنكم رسول الله؟ إذا هجرتم شريعته، إذا هجرتم سنته. وكيف وقد بشر النبي محمد أهل الزمان الأخير الذين يحيون سنته، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 50. قال: يا رسول الله منا أم منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira surga kepada umatnya. Beliau bersabda, kullukum fil jannah, setiap kalian akan masuk surga. Nabi sama sekali tidak menginginkan satu orang pun masuk neraka, kecuali orang yang menolak untuk masuk surga. Sahabat bertanya, adakah orang yang menolak untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, siapapun yang membenarkan aku, mengikuti aku, berarti dia akan berada di surga. Tapi siapapun yang mendustakan aku, berarti dia telah menolak untuk masuk ke dalam surga. Selama syariatnya Nabi kita amalkan, sunnah-sunnahnya Nabi kita hidupkan di rumah kita, di lingkungan kita, di pondok pesantren kita, maka berarti Rasulullah SAW ada di tengah-tengah kita. Wa fikum Rasulullah. Kapan Rasulullah pergi dari kita? Ketika kita meninggalkan sunnah-sunnahnya, meninggalkan syariatnya. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada orang yang hidup di zaman akhir. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku ketika kebanyakan umatku telah rusak, telah jauh dari syariatku, maka dia akan mendapatkan pahala yang didapatkan oleh 50 orang. Sahabat bertanya, 50 orang dari kalangan mereka atau kalangan kita para sahabat wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, 50 orang dari kalangan kalian wahai para sahabatku. Kenapa demikian? Rasulullah melanjutkan, menjelaskan, karena kalian wahai sahabatku, ketika mau melakukan kebaikan, banyak yang membantu, lingkungan mendukung. Sementara mereka di zaman akhir, lingkungannya tidak mendukung, ketika mau melakukan kebaikan tidak ada yang membantunya. Tu'aqadul mawalid talaban li barakah fil buyut, fil masajid, fil ma'ahid. Innama tu'aqad lil ibadat, la lil 'adat. وتتصل الأرواح بروح الأرواح محمد فتشتاق وتتعلق، فإذا تعلقت ذاقت وأكثرت من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن العجب العجاب أن يحضر الإنسان المولد ويسمع باسم النبي ووصفه ولا يهتز ولا يتحرك لسانه ولا يتحرك قلبه بتعظيم النبي محمد وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإنما تعقد المواد لحدو الأرواح وتشويقا للأرواح إلى روح الأرواح محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Maulid diadakan baik di rumah-rumah, di masjid-masjid atau di pondok-pondok pesantren, itu dalam rangka mencari barokah. Mengadakan maulid adalah ibadah, bukan sekedar adat istiadat. Tujuannya apa? Biar hati kita terhubung, terikat dengan Rasulullah SAW. Kalau sudah hati kita terhubung dengan beliau, maka hati kita akan merasakan manisnya hubungan dengan Rasulullah SAW. Ketika hati sudah merasakan manisnya hubungan dengan Rasulullah, secara otomatis pemilik hati itu akan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Karena itu sangat mengherankan kata beliau. Banyak disaksikan di majelis-majelis maulid ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, sifatnya Nabi Muhammad SAW, atau apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, banyak dari hadirin tidak tergerak lisannya untuk bersolawat kepada beliau, tidak tergerak hatinya untuk bertambah cinta kepada beliau SAW. Maulid ini diadakan adalah untuk membuat ruh kita rindu kepada rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هكذا تكون المحبة، ليست طول الليل بر صلوات وفي الصباح صلاة الفجر جمع تأخير مع صلاة الضحى. هذه bukan بر صلوات، هذه بر عقوقات. Beginilah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita semalam suntuk mengadakan acara bersolawat, tapi kemudian sholat subuhnya dijamak takhir dengan sholat duha.
إذا تعلقت الأرواح ارتاحت وقلت عليها الكلفة في العبادات لتعلقها بسيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ketika hati sudah terhubung dengan Nabi Muhammad SAW, maka hati itu akan berbahagia. Ketika hati sudah berbahagia karena hubungannya kepada Rasulullah, maka ibadah akan terasa ringan. الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي قال لأصحابه: من قال هذه الصلاة رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدمائه وعلى آله وصحبه. قال: كم مرة يا حبيبي؟ قال: مع الصدق والتعلق والمحبة والتعظيم مرة واحدة تكفي. لكن المصيبة لما يصلي على النبي غافل عن تعظيم محمد عند رب محمد. لو تعلقت روحك بذلك الجمال العظيم لبدا لك نور تفرق به بين الحق والباطل. لو تعلقت روحك بذلك الجمال العظيم لحنت إليك روح النبي محمد، ولو كنت في أبعد بلد في العالم، ولو كنت في آخر ديسة في الدنيا، تأتيك جذع من خشب قد قطع ووضع في المسجد كان يخطب إليه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فابتعد عنه بضعة أذرع، فإذا هو صعد المنبر فإذا بصوت شجي كصوت الثكلى الأم الفاقدة ولدها، فما يدرون من أين هذا، من أين، ما يدرى من أين. لكن أهل المسجد كلهم وتواتروا على ذلك لأنه في خطبة الجمعة وكلهم حاضر، وشهد الصحابة كلهم بذلك الصوت المزعج. من أين؟ فتلفتوا فإذا هو يصدر من ذلك الجذع، فخرج من على منبره وقطع خطبته، لأنه من حن إليه حن إليه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، واحتضنه فسكن، وقال: الله لو لم أفعل لبقية يحن إلى يوم القيامة. ثم أصغى إليه وكلمه وقال له: إن شئت أن تكون شجرة في الدنيا، وإن شئت أن تكون شجرة في الجنة يأكل منك العباد الصالحون، تكون معي في الجنة أحسن لك ولا أحسن لك في الدنيا؟ فأصغى إليه كأنه يريد جوابا، ثم التفت لأصحابه قال: لقد اختار دار البقاء على دار الفناء. سيد الحسن البصري عندما يأتي بهذه الحكاية يقول: انظروا هذا جذع حمد الحبيب محمد، فما بالنا نقول فخرنا محمد، ذخرنا محمد، شفيعنا محمد، ونحن بعاد عن سنة النبي محمد، عن شرع النبي محمد، عن التعلق القلبي حتى فيما بينك وبين الله بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا لهذا الجذع كيف عندما خير ما اختار شيء من أمور الدنيا، بل اختار مجاورة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالله يحيينا على اتباعه ويميتنا على سنته ويحيينا على محبته ويحشرنا في زمرته في عافية وسلامة من غير ابتلاء ولا امتحان، بل محض الجود والامتنان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، وفقنا لما يرضيك عنا وجنبنا كل ما يسخطك عنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi memiliki sekat salawat yang jika dibaca akan membantu kita bisa bertemu Rasulullah SAW, yaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Salawatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ketika Habib Ali menyampaikan ini kepada murid-muridnya, mereka bertanya, berapa kali wahai Habib ini dibaca sehingga kita bisa bertemu Rasulullah SAW? Kata Habib Ali, kalau bacanya disertai ta'zim, disertai keterikatan hati, disertai mahabbah, maka satu kali sudah cukup untuk bisa bertemu Rasulullah SAW. Akan tetapi kata beliau Habib Abdullah, musibah besar ketika di hati kita itu lalai dari sikap mengagungkan kepada Rasulullah SAW. Kalau hati kita terhubung dan terikat dengan Rasulullah SAW, maka di hati kita akan ada nur. Dengan nur itu kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil. Kalau hati kita
terhubung, terikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah akan rindu kepingin ketemu kita. Bukan kita yang rindu, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan rindu kepingin ketemu kita dan mendatangi kita walaupun kita berada di tempat yang sangat jauh sekalipun. Kemudian beliau menceritakan kisah yang masyhur, yaitu tentang pohon kurma, batang pohon kurma yang sudah kering, yang sudah dipotong, ditaruh di masjid untuk tempat bersandar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah. Kemudian para sahabat membuatkan mimbar untuk Rasulullah agar berkhutbah di atas mimbar. Sehingga Rasulullah pindah tempat khutbahnya di atas mimbar dan agak menjauh sedikit saja, hanya beberapa dhirak dari batang pohon kurma yang kering tadi. Ketika Rasulullah menjauh sedikit saja dari batang pohon kurma yang kering tadi, terdengar suara tangisan yang menunjukkan kesedihan luar biasa seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dan tangisan ini didengar secara mutawatir oleh seluruh sahabat karena ini terjadi ketika khutbah Jumat. Semua penghuni yang ada di masjid mendengarnya, mereka mencari tahu dari mana suara ini, bersumber dari mana. Akhirnya setelah dicari ketemu suara itu bersumber dari batang pohon kurma yang kering tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memutuskan khutbahnya, turun dan mendekap mengelus batang pohon kurma tadi. Beliau kemudian memberikan selingan, ini membuktikan siapapun yang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga akan rindu kepada dia dan akan mendatangi dia. Akhirnya dipeluk pohon kurma tadi, seketika itu diam. Kata Rasulullah, seandainya aku tidak memeluknya, maka sampai kiamat dia tidak akan berhenti menangis. Kemudian Rasulullah pun memberikan tawaran kepada kayu yang sudah kering tadi. Aku beri kamu dua pilihan. Kamu tumbuh lagi menjadi pohon kurma yang berbuah ada di dunia, atau tetap kering seperti ini tapi nanti menjadi pohon kurma yang ada di surga, yang buahmu akan dimakan oleh orang-orang soleh, kamu berkumpul bersamaku ada di surga. Kemudian Rasulullah mendekatkan pendengarannya kepada pohon kurma tadi seolah menunggu jawaban. Tidak lama kemudian beliau bersabda, berkata kepada para sahabat, dengarkan wahai sahabatku, pohon kurma ini aku beri tawaran, maka dia memilih kehidupan di akhirat. Sayyidina Hasan Basri ketika menceritakan kisah ini kepada santri-santrinya, beliau berkata, perhatikan, ini pohon kurma memiliki kerinduan begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas mengapa kita manusia yang berakal, yang bernyawa, kita sering memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duhruna Muhammad dan seterusnya, syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita sangat jauh dari sunnah-sunnahnya, sangat jauh dari keterikatan hati dengan beliau. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.